नमस्कार खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त दर्शक बंधु मानक अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो आम आलोचना करवा 17 डिसेम्बर 2025 होगा ओटीटी एग्जाम ओडिया पेडागोजीर केते गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चंस और तार आंसर विषय भिडियोटी भल लगे लाइक करदे और जो मैंने मो चैनल नुआर अच्छा हृदय सह सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करदे जहाँफल ओटीटी एग्जाम अपलोड करुवा प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन आपण मैंने शीघ्र शीघ्र पाइपर। तेबे भिडियोटी स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन केउ श्रेणी ठारू केउ श्रेणी पर्यंत उच्च प्राथमिक विद्यालयर अंतर्भुक्त। उत्तर हम एकम श्रेणी ठारू अष्टम श्रेणी ऑप्शन डी यार ठीक उत्तर। तापरे क्वेश्चन 2 प्राथमिक विद्यालय केउ श्रेणी ठारू केउ श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ा हुए। ए 1 मरु पंचम, बी 1 मरु सप्तम, सी 8 मरु दशम, डी 6 रु दशम। ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए 1 मरु पंचम। तापर क्वेश्चन 3 केउ बयसर पिलामानक पई मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा आईन प्रणयन करा जायछि। ए 3 रु 6 वर्ष, बी 6 रु 9, सी 6 रु 12, डी 6 रु 14। ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी 6 रु 14 वर्ष पिलामानक पई। तापरे क्वेश्चन 4 6 रु 14 वर्षर पिलामानक पई मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा आईन केबे करा जायछि। ए हला 1985 मसिया, बी 2002, सी 2009, डी 2014। ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी 2009 मसिया रे। तापरे क्वेश्चन 5 गणित भाषा सामाजिक विज्ञान यही चारिटी मध्यरु कहा उपरे सर्वाधिक गुरुत्व दिया जायछि। ए अछि गणित, बी भाषा, सी सामाजिक, डी विज्ञान। ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी भाषा। तापरे क्वेश्चन 6 भारतर संविधान रे केतोटी भाषा को जातीय भाषा रूपे स्वीकृति दिया जायछि। 14टी, 22टी, 18टी, 23टी। ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी 22टी भाषा। तापरे क्वेश्चन 7 ओडिया एक शास्त्रीय भाषार मर्यादा केबे पाइला। 2014, 2013, 2015, 1952। एठी ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए 2014 मसिया रे। तापरे क्वेश्चन 8 शिशु प्रथमे काहाठारू मातृभाषा शिखे। माँ, परिवार, समाज, विद्यालय। ठीक उत्तर ऑप्शन ए माँ। तापरे क्वेश्चन 9 उच्च हेबा पई कर जेबे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा एक कथा किए कहिथिले। ए राधानाथ राय, बी गंगाधर मेहर, सी फकीरमोहन सेनापति, डी मधुसूदन दास। ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी गंगाधर मेहर। क्वेश्चन 10 मातृभाषा आमको विश्व स्रष्टांकर निकटवर्ती कराए एक कथा किए कहिथिले। ए जॉन बीम्स, बी रेवेन्सा, सी रायबर्न, डी माकले। ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी रायबर्न। तापरे क्वेश्चन 11 केउ भाषा साहाय्य आमे अन्य भाषा और विषय को बुझू। ए ओडिया, बी मातृभाषा, सी इंग्राजी, डी हिंदी। ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी मातृभाषा। तापरे क्वेश्चन 12 त्रिभाषी सूत्र कौन। ऑप्शन ए 3टी भाषार समाहार, बी प्रत्येक पिला जेकोसी 3टी भाषा शिखिबा नीति, सी 3टी भाषा पृथक पृथक पढ़ाइबा, डी 3टी भाषा शिक्षा करिबा उचित नुहे। एठी ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी प्रत्येक पिला जेकोसी 3टी भाषा शिखिबा नीति। तापरे क्वेश्चन 13 केउ 4टी दक्षता क्रमान्वय भाषा शिक्षा पाई ग्रहणीय। ऑप्शन ए लिखन पठन श्रवण कथन, बी कथन लिखन पठन श्रवण, सी श्रवण कथन पठन लिखन, डी कथन लिखन श्रवण और पठन। ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी श्रवण कथन पठन और लिखन। तापरे क्वेश्चन 14 केउटी भाषा शिक्षार लक्ष्य नुहे। ऑप्शन ए कलाबोध और सौंदर्य चेतनार विकास, बी अन्य भाषा को और अन्य साहित्य को ईर्षा करवा, सी देशर ऐतिह्य और संस्कृति सह परिचित हेबा,
डी देश ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନାଗରିକ ଗଠନ କରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କରିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ନ ମିଳିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଭଲ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ସି ସ୍କୁଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ଡି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16 କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? 10ମ, 7ମ, 8ମ, 5ମ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି 8ମ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 17 ଶୁଣିବା ଓ ପଢ଼ିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ? ଏ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା, ବି ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ଡି ଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ପଡ଼ିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 18 ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା, ବି ଗଳ୍ପ କଥନ, ସି ନାଟକ ଅଭିନୟ, ଡି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 19 ଆତ୍ମଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସି ପଢ଼ିବା, ବି ଶବ୍ଦକୋଷର ବ୍ୟବହାର, ସି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଡି ବ୍ୟବହାରିକ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସି ପଢ଼ିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନଲାଖି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା, ବି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସୁଲଭତା, ତାପରେ ସି ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ଉନ୍ନତି। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନଲାଖି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 21 ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କି ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳିତ? ଏ ଶିକ୍ଷଣଭିତ୍ତିକ ସମୋନ୍ନତି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ବି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ସି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ, ଡି ଉତ୍ତମ ମୁଦ୍ରଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷଣଭିତ୍ତିକ ସମୋନ୍ନତି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 22 ଘର ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଏ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା, ବି ଘରେ ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭାଷା, ସି ବାପା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା, ଡି ମା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିବା ଭାଷା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 23 ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥାଏ? ଏ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ବି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଡି ମାତୃଭାଷା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମାତୃଭାଷା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 24 ଭାଷା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ, ବି ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦେବା, ଡି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25 ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ଗଣନ, ନାଟକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଗଣନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 26 ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଭାବ ଓ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ, ବି ଭାବ ପ୍ରକାଶ, ସି ଅଧ୍ୟୟନ ଲିପ୍ସା, ଡି ରୁଚିର ବିକାଶ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଭାବ ଓ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 27 ଶିଶୁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ଏ ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା, ବି ଶୁଣିବା ଓ କହିବା, ସି ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା, ଡି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଶୁଣିବା ଓ କହିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 28 ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ଅକ୍ଷର ଘୋଷାଇବେ, ବି ଲେଖିବାକୁ କହିବେ, ସି ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଲ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବେ ଓ ଲେଖାଇବେ, ଡି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖାଇବେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି
समान उच्चता विशिष्ट गोल अक्षर लिखिए और लेखाइबे। क्वेश्चन 29 भाषा शिक्षा क्यों परि हेबा आवश्यक? ए घोषात्मक, बी निर्देशात्मक, सी तुलनात्मक, डी आनंदमय परिवेश रे। ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी आनंदमय परिवेश रे। क्वेश्चन 30 भाषा गणन और परिवेशर समन्वित पाठ्यपुस्तक क्योंटी? ए हस खेल, बी साहित्य सुमन, तापर सी साहित्य, डी साहित्य सौरभ। ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए हस खेल। तो आज भिडियो एतिक थिला। पुणी देखा हबो नेक्स्ट भिडियो आसंता काली संध्या 6टा बेले। नमस्कार, धन्यवाद।